So next step is dito na ta sa how to use if else condition and which steps inside the Shopify workflows. So inside workflows na kayo makita ka plus button, then click lang to nimo and select mo if else para mag-add ka condition branch. Then iset mo condition branch sa if contact us tag, then pag is use wait steps to delay actions by minutes or hours ba or days. So ato ta sa workflow. So dere is makita nimo ning plus. Then dere makita nimo mga recent action, then if kung wala ni ato lang sa ubos kay nani siya sa ubos dara. Kani so itong if else and type contact details. Start from 3 then save dara. Naka-create ang if else then kada kag wait and delay din mo siya hours ba. Saan lang siya kung yung naglibog po ko sa if else. So yung ano na siya pag if gusto mo mag if else plus lang nimo dire mo makita mga reset action nimong ipang pislit ganiya. And kung wala na nara siya sa ubos dire if else. Mao lang to. Then i-save din nimo.